Iisus Gospod. I on Gospod сейчас в твоей жизни и в моей жизни. Начали молиться, просто возьми, войди в это, ищи это общение. Не ищи вещи, не ищи то, Он даст тебе все это, ищи общение с Ним. Я рад приветствовать каждого из вас. На самом деле Бог, Он здесь среди нас, и Бог на троне. И написано, Он возрастал и укреплялся духом. Alléluia. Alléluia. Demande à la personne qui a là sa Bible. Спроси своего ближнего, есть ли у него Библия? De mettre ça debout. Поднимите свою Библию. De bouger un peu avec la Bible. Слава Богу. Nous bougeons la Bible. Мы можем махать своей Библией. Своими Библиями, пожалуйста. Alléluia. Alléluia. Ça c'est Dieu ça. Это Бог. C'est Dieu. Это Бог. C'est Dieu. Это Бог. C'est Dieu. Это Бог. L'ordonnance de Dieu. Это повеление Божье. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons le mettre à côté, nous allons les lire. И мы поставим рядом с нами, потому что мы будем ее читать. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Прославление, пожалуйста. que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es, de tout mon être, acclamons tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, tout-puissant, que tu es, il est comment, Dieu tout-puissant, que tu es, tout-puissant, l'avion, Dieu tout-puissant, que tu es, Jésus de Nazareth, que tout-puissant, que tu es grand. Nous acclamons le bon berger, nous montons, nous mettons tous son coup les royaumes, de gloire en gloire, puissance en puissance, autorité suprême, juge suprême, le roi des rois, les seigneurs des seigneurs à Montréal. Oh, gloire, amen, gloire, gloire. Oh, gloire. Dis à la personne qui est à côté de toi, c'est la gloire de Dieu. Это слава Божья. L'homme peut régner. Человек, он может царствовать. C'est pour un temps. Это на время. On ne parlera plus de l'homme. Через время о нем забудут. Mais Dieu dans la Bible, Но Бог в Библии, il est le même hier, он тот же вчера, aujourd'hui, сегодня éternellement. и во веки. Dis gloire.
Скажи, слава Богу. Gloire à ton Créateur Слава твоему Творцу, qui t'a créé. который сотворил тебя. Une créature si merveilleuse. Такое прекрасное творение. Regarde, Посмотри, подыши на себя, ощути это. ça vient de Dieu. Это приходит от Бога дыхание. Si je dis cela, Если я говорю тебе об этом, parce que j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. потому что я увидел руку Божью в своей жизни. Tout vient de Dieu. Все приходит от Бога. Le souffle de vie vient de Dieu. Дыхание жизни исходит от Бога. Quand j'étais dans le coma, Когда я был в коме, une crise cardiaque, bam! криз кардиак, сердечный приступ, J'étais dans le coma. я был в коме. Je n'arrivais même plus à parler. Я даже не могла разговаривать. Je n'arrivais même pas à dire quelque chose. Я даже не могла даже что-нибудь сказать, вообще не могла ничего делать. En sortant de là-bas, И когда я оттуда вышла, j'ai dit waouh. когда уже меня оттуда выписали, я сказал, вау! Je n'arrivais plus à lire. Я даже не могла ни писать, ни читать. On commençait à m'apprendre A, B, C, D. Меня потом начали снова научать именно алфавит. Qui est l'homme devant Dieu? Кто человек перед Богом? Кто человек? Tout vient de Dieu. Все от Бога приходит. C'est pour cela, Для этого aujourd'hui, сегодня. cette parole c'est pour toi. Это слово будет для тебя сегодня. Veille dans ta vie. Ты должен бодрствовать в своей жизни. Adore Dieu dans ta vie. Поклоняйся Богу в своей жизни. Acclame Dieu, acclame encore, acclame Dieu. Прославь Его, прославь Его, прославь Его. Аллилуйя, прославь Его. C'est pour cela que j'aime la présence de Dieu. Поэтому я люблю Божье присутствие. Oh, Mamando. Можете присесть. Спасибо. Володя, мне можно это приготовить после здесь, если чтобы... Спасибо большое. Amen. Maintenant, nous entrons maintenant dans la parole. Сейчас мы войдем в Слово. Saisis ta destinée. Dis à la personne, saisis ta destinée. Dis à la personne qui est à côté de toi, saisis ta destinée. Войди в свое предназначение. Войди в свое предназначение. Pour passer dans beaucoup d'étapes dans ta vie, Когда мы проходим различные ступени в своей жизни или этапы в своей pour жизни, voir comment beaucoup de gens qui sont en train de travailler, mais ils n'arrivent pas à les saisir. и мы видим, иногда много людей, некоторые люди, они много трудятся, но они не могут войти в свое предназначение. Beaucoup, Dieu les a appelés, mais dans la phrase de Dieu, l'ennemi est en train de casser la direction. Многих Бог призвал, но, знаете, дьявол просто ломает их, они как не могут войти в то призвание, которое Бог для них. C'est pour cela aujourd'hui je voulais te dire, Вот почему сегодня я хочу тебе сказать. veille sur ton appel. Ты должен бодрствовать над своим L'appel c'est призванием. individuel. Призвание это Est-ce que vous avez личное. dit déjà quelqu'un qui est mort et parti avec deux personnes ensemble? Вы уже видели такого человека, он умер, и он захватил с собой еще двоих вместе. C'est pour cela aujourd'hui, Вот почему сегодня. si je vais donner ces exemples, Если я буду давать такие примеры, nous allons prendre Ésaïe 55, мы возьмем книгу пророка Исаия, Verset 55 глава. Исаия 55, 8 стих. Исаия 55, 8. Ésaïe 55, 8. И я буду читать. Je peux lire? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Мои мысли не ваши мысли, et nos voix ne sont pas mes voix. не ваши пути, пути мои.
Autant les cieux sont élevés nokak neba vuishi zemli au-dessus de la terre, tak puti mai vuishi puti autant vashi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. e mwisi mai vuishi mwisi vashi Et mes pensées au-dessus de vos pensées. e mwisi mai vuishi vashi mwisi. Regardez ici bien. Parce que nditi vuni matela Lorsque nous lisons bien ce chapitre 55 kada mu chitam vuni matela d'Ésaïe, eto glavo puis cette perte nous voyons qu'il est entièrement dédié à la délivrance du peuple de Dieu. mais vuni so eto glava pour nous se pasfeshina asobaj jeni na roda bojo. Nous y voyons une volonté persistante. Mu vidi imna uboga yesta koina mereni Persistante du Dieu de salir, de sauver bog hoche silna spasti et de bénir son peuple, i blaga savit so na roda. ses enfants dans une mesure inimaginable. On continue il tak blaga savit so tabri prosta nestravnima bolche. Ce merveilleux Dieu veut nous bénir. Et après Krasta bog hoche nas blaga savit. Ce passage donne beaucoup d'espoir à ceux qui sont perdus, Eta glava da na diezda tie katori patirialis. à ceux qui sont délaissés, Tiem katori ustavshi. à ceux qui sont abandonnés, Tie katori atstavleni. à ceux qui sont découragés, Tie katori uje à ceux qui sont démoralisés, razasirovanime. à ceux qui sont fatigués, Tie katori ustavshi. à ceux qui sont malades, Tie katori balni. à ceux qui sont malades. Tie katori. À l'église, on voit beaucoup de malades. Certo, se just muvidi munoga balni. Or, la maladie, Dieu nous a déjà guéris sur la croix. Katia at balez de me onge paluchini iseleni na Christie. Il a dit, j'ai guéri toutes vos maladies. Bila Kristo bog iselet siaki vashine duge. Si nous voulons voir les malades, on les trouvera plus à l'église. Si just se karimu kajimbo shivit balni kuik na kodi mcerkwe. C'est temps, il faut qu'on se réveille. Eta vraiment mundo jim start. Parce que Dieu nous a guéris sur la croix. Mundo jim prabudit sapatamusho bog uje Par iseleni. ces maîtriseurs, nous avons été guéris. Ranami yevomu iselelis. Nous marchons par la foi, nous par la vie. Mukodim vero ani vidjenim. C'est à nous d'éteindre tous les craies enflammées du malin. Eta mundo jim imena asala tseras kalonis teli Le corps lutama. du temple du Saint-Esprit, c'est le corps de Dieu. Bila Kristo imena khram se toga duka eta tiela Krista. Nous voulons plus la mort encore à l'église. Vidi munoga simertie cerkwe. Parce que nous n'entrons pas comme Dieu veut. Потому что мы не действуем так, как Бог хочет. Si tu fais partie de ces personnes, Если ты являешься одним из тех, которые так поступают, il faut que tu dises non. ты должен сказать твердо нет. Il y a la victoire du sang de Jésus. Есть победа в крови Христа. L'église, c'est toi et moi. Церковь – это ты и я. Si l'église est toi, Если церковь – это ты, acclame l'église, c'est toi-même. Acclame. прославь Господа, воздавай Богу славу. Acclame. Если ты понимаешь, что именно ты церковь, воздавай Богу славу. Nous revenons encore dans le passage. Мы возвращаемся к этой Isaïe главе. 55, oui. Исайя 55, 8 стих. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Мои мысли не ваши мысли. Et vos voix ne sont pas mes voix. И ваши пути, пути мои, Dit l'Éternel. говорит Господь. Vos pensées Ваши ne sont мысли pas les pensées de Dieu. это не Божьи мысли. La personne qui a ses pensées, Человек, который имеет свои мысли, la personne qui a dit ses pensées, человек, le который Créateur, это Бог. ce n'est pas vos pensées. Послушайте, ваши Ce n'est pas votre manière de voir des choses de Dieu. то, как вы смотрите вещи Божьи, Ces pensées, le pensée de tout est accompli. по Божьим замыслам все уже исполнено. Quand c'est les pensées de Dieu, Когда это Божьи мысли, tu es plus que vainqueur. ты больше, чем победители. Les pensées de Dieu, В Божьих мыслях Ce ты n'est больше, pas чем tes победитель. Божьи мысли не твои. les pensées de Dieu appellent à l'existence. Божьи мысли, они Ce qui призывают n'existe к pas существованию. existe. То, что не было видимо, оно видимо. То, что не существует, Бог называет как существующим уже. Si l'église est en train de tarder encore, Если сегодня церковь еще опаздывает, parce que nous n'entrons pas dans les pensées de Dieu, потому что мы не входим в Божьи мысли. à partir d'aujourd'hui, С этого дня,
Amène toutes tes pensées captives Приведи все твои à l'obéissance des мысли. pensées de Dieu. Чтобы они были послушны. Dieu est Божьим мыслям. capable. Бог Rien может. n'est possible à celui qui croit. Ничего невозможного. Dieu marche par la foi. Бог ходит верой. Nous marchons que par la foi. Мы ходим также верою. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Потому что мысли мои не ваши C'est мысли. Dieu qui le dit. Это Бог говорит об этом. Ésaïe 55:8. Исайя 55:8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Потому что мысли мои не ваши Et мысли. vos voix ne sont pas mes voix. И пути ваши, мои Dit l'Éternel. говорит Господь. Saisis ta destinée. Прими Ta destinée dans la parole de Dieu. твое предназначение, оно в Божьей Combien воле. de fois que tu as eu de prophéties? Сколько раз ты получил Qu'est-ce que tu пророчество? fais avec ces prophéties? Что ты делаешь с теми La пророчествами, которые prophétie est имел dans в la тебе? parole de Dieu. Пророчество в Ça, Слове c'est les Божьем. pensées de Dieu. Это Божьи Quand мысли. tu parles des pensées de Dieu, Когда ты говоришь quand Слово tu Божье, ouvres la bouche de pensées de когда ты Dieu, открываешь рот, Dieu говоришь est Слово Божье, derrière ces pensées. Бог, Он за своими словами. Dieu est derrière ces pensées Бог действует за своими pour словами. agir encore. Для того, чтобы действовать. Est-ce que tu es là? Аминь. Vous connaîtrez la vérité. Познайте истину. Et la vérité vous affranchira, И истина освободит вас. vous rendra libre. Истина сделает вас свободными. Dis à la personne qui est à côté de vous, retourne à lire la Bible. Скажи своему ближнему, возвращай, читай Библию. Тут не громко, не сцена. Alléluia. Чуть ниже возврат. Qu'est-ce que Alléluia. cela veut dire? Что это означает? Dieu ne pense pas comme l'homme pense. Бог не думает так, как мы думаем. Si l'église est en train de tarder encore, Если сегодня церковь опаздывает, nous pensons comme l'homme. потому что мы думаем просто как простые люди. Si nous pensons comme Dieu pense, Если мы думали так, как Бог думает, il n'y aura pas de malades à l'église. не были бы больны в церкви. Est-ce que tu as saisi? Ты принял это? Dieu ne pense pas comme l'homme pense. Бог не думает так, как человек думает. Cela veut dire qu'il ne réfléchit pas comme nous. Это означает, что Бог, Он не размышляет так, как мы размышляем. Sa façon de voir les choses То, как Он смотрит на вещи, est totalement différente de la nôtre. кардинально отличается от того, как мы смотрим на La вещи. différence est tellement grande Разница настолько существенна, qu'il y a un fossé énorme. что есть большая как бы яма, большой пропасть. Dieu, Бог, qui pense autrement que nous, который думает не так, как мы думаем, ne choisit jamais nos voies, Он никогда не выбирает наши пути. ne choisit jamais nos chemins. Он не выбирает то, как мы ходим. Nous empruntons toujours le mauvais chemin Мы очень часто выбираем неправильные пути. à cause de notre myopie spirituelle. Потому что у нас есть миопия. Nous regardons plus dans le flou. То есть, когда ты, тускло смотрим через свои... L'aveuglement. Myopie, il faut maintenant Миопия. porter maintenant, il faut porter maintenant des lunettes de Dieu. Когда у вас есть близорукость, да. Поэтому вам нужно взять Божьи очки. Вам нужны Божьи очки. Вам нужно Писание, которое освобождает. L'ennemi nous amène à confusion. Враг, он приносит нам смущение, смуту. Parce que Dieu nous a pas sauvés pour rien. Бог, Он нас спас не просто так. Nos voix sont à l'image de nos pensées. Наши поступки полностью отражают наши мысли. Nos pensées erronées. Наши мысли, они они испорчены. Voilà pourquoi nous sommes loin de notre destinée. Вот почему мы находимся далеко от своего призвания, от предназначения. C'est pour cela que nous sommes loin de notre destinée. Потому что именно по этой причине мы находимся La далеко. destinée de Dieu nous a été donnée. Божье призвание, Божье Quand nous предназначение regardons нам notre уже père дано. Abraham avait sa destinée. Когда мы видим, мы смотрим на Dans Авраама, la у него destinée было de cette église que призвание. vous êtes ici, В призвании этой ce церкви, n'est в pas которой une petite находитесь, destinée. это не маленькое призвание на эту церковь. Аминь. Аминь. Vous saisissez? Вы слушаете меня? Quand nous sommes venus ici au Canada, Когда мы приехали сюда в Канаду, il y a 23 ans, 23 года назад, la destinée, j'avais saisi ma destinée. я уже принял свое призвание. J'étais une petite fille à Paris à l'époque.
Il y a eu la maladie de Dieu, parce que Paris, j'ai agi là. On s'est marié avec le pasteur. Ça fait mouche, c'est pasteur Serge. De Paris, nous sommes retournés en Afrique travailler. Et Paris, vers nous, de Paris, Dieu avait besoin de nous ici au Canada. Nous beaux, on venait nous jar, ça c'est canadien. Quand nous sommes venus ici au Canada, il n'y avait pas des églises comme ça. À l'époque, il n'y avait pas des églises. Mais on a saisi les pensées de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés. Peu de lits. Mais vous êtes appelés. Si vous êtes appelés, ce n'est pas de la manière des hommes. C'est de la manière du royaume. Allez, faites toutes les nations des disciples. Quand nous sommes venus ici au Canada, on n'avait même pas un endroit pour louer le Seigneur. Mais Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle dans votre venue ici au Canada. Dieu est au contrôle. Parce qu'il ne vous a pas appelé pour rien. C'est la même chose, on avait commencé avec un pasteur québécois, on louait après. Aujourd'hui, ici, quand je vois tout ce que Dieu est en train de faire, il fait au-delà de tout ce que j'avais pensé. Dieu est la personne qui est à côté des limites virtueuses. C'est pour cela. Je vais te donner un secret. Quand nous sommes venus au Canada, on était avec le pasteur Pierre Cyr à l'époque. Pasteur québécois. Ce que moi j'avais saisi, comme la Bible dit des Chroniques 20-20, écoutez-moi Judas et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes, et vous serez, et vous réussirez. Dieu a des principes. Vous voulez aller loin? Dieu a des principes. Si le monde a des principes, on a peur des ambassadeurs de tels pays qui sont au Canada. Ils vont obéir à la loi du Canada. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et il nous a envoyés en mission comme ambassadeurs. Est-ce que vous saisissez? Quand je demandais Dieu donne-moi le message, il a dit non. Qui saisissent leur destinée au Canada. Est-ce que vous êtes venus en mission? Dans la mission de l'évangile, il veut que toi tu sois un instrument pour gagner. L'ennemi vient pour nous diviser, pour régner. Il connaît les principes du royaume. C'est pour cela Satan, Lucifer au ciel, il ne pouvait pas agir parce qu'il voulait la division. La division ne marche pas avec Dieu. Dieu marche dans l'unité qui fait la force de l'église. Est-ce que vous saisissez? Vous voulez faire la force de Dieu? Il a des principes. Mur de Babel, ils étaient combien encore? Tour de Babel. Quand ils étaient combien encore? C'est le principe de Dieu. Dieu a dit ça. Empêche-les. Parce
qu'ils étaient combien encore sur les affaires de Dieu? Потому что они использовали Божий принцип, они были в единстве. Quand il y a la division, Когда есть разделение, là le diable aussi travaille. тогда дьявол хорошо Mais работает. Dieu travaille combien encore? Но Бог, Он работает, где единство. Dis à la personne qui est à côté de toi, Скажи своему ближнему. change ta manière de voir les choses de Dieu. Поменяй свои способы, как ты смотришь на Божьи вещи. Поменяй свое мышление. Combien encore? В полном согласии. Jésus a dit, Иисус сказал, je ne peux rien faire sans mon Père. я не могу ничего делать. S'il était Dieu, Если я не увижу Отца Творящего. il pourrait dire, je suis déjà sur la terre. Он мог сказать, я уже на земле здесь. Je suis déjà Dieu, non? Я уже Бог здесь. Mais Jésus a dit, Но Иисус je ne сказал, peux rien faire sans mon Père. я не могу ничего делать без Donc le Отца. diable n'avait plus de force. Поэтому дьявол уже не мог ничего делать, разделение там привести. Parce que Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Потому что Бог говорит, призови меня, я отвечу тебе. Si l'église de Jésus est encore comme ça, Если Церковь Божья сегодня à cause de toi et moi, dis à cause de moi, это потому что ты, потому что я. tu as saisi. Parce qu'on va se réveiller. Нам нужно пробудиться. Ce n'est pas les affaires de quelqu'un, Это не дело какого-то c'est человека. les affaires de Dieu. Это дело Божье. Le diable aussi est en train de faire de son côté. Дьявол тоже трудится. Alléluia. Аллилуйя. Le jour de la Pentecôte, В день Пятидесятницы ils étaient combien encore? они единодушно были вместе. Единодушно. То есть вместе, в согласии. À un clin d'œil, ils ont gagné 3000 âmes. И за мгновение они приобрели около 3000 человек. Prends ta main, touche la personne, dis, nous sommes Возьми combien руку. encore? Своему ближнему подержи, скажи, мы вместе. Мы в единстве, мы в единстве, мы в единстве. Combien encore? Maintenant, c'est les affaires de notre Père. Это Божье дело, это Божье, мы в единстве. Il n'y a ни noir ni blanc. Нету ни белого, ни черного. Combien encore pour gagner? Полное согласие, полное вместе, чтобы побеждать. Vous saisissez? Вы понимаете? Plus combien encore? И еще вместе. La grande porte est ouverte. Двери широко открыты. Dieu ajoute à l'église. Бог, Он предлагает церкви. Parce que le diable sait. Потому что дьявол знает, Quand c'est combien encore? когда есть полное Il ne согласие, peut plus glisser. он не сможет туда пролезть. Dis les affaires de notre Père. Скажи, скажи, дело моего отца. Il te posera des questions au ciel. Бог у тебя спросит на небесах. Он задаст тебе вопрос на небесах. Combien d'âmes que tu avais fait entrer au ciel? Сколько душ через тебя покаялись? Parce qu'au ciel, il y a la fête quand une âme accepte le Seigneur. Библия говорит, что когда кто-то приходит к Богу, это есть праздник на небесах. Когда один кается. Vous saisissez? Вы понимаете? Il faut dire à l'ennemi, arrière de moi, Satan. Надо сказать своему врагу, вон от меня, сатана. На русском хожу Je n'ai звучит, pas пошел вон. quitté, moi, je n'ai pas quitté l'Afrique pour venir ici pour jouer. Знаете, я не уехал с Африки, чтобы тут просто играться. Tu n'as pas quitté la Russie? Вы не уехали из бывшего СССР, из какой-либо страны, чтобы здесь приехать, просто чтобы шутить, играться, нет. Tu veux que Dieu puisse t'utiliser? Ты хочешь, чтобы Бог использовал тебя? Ta bouche devient la bouche d'amour. Тогда твои уста, это уста любви. Parce que Dieu veut passer par toi. Потому что Бог хочет пройти через тебя, Pour использовать te тебя. déstabiliser. Чтобы использовать тебя. Le diable ne peut plus prendre le contrôle dans mon corps. Дьявол уже не может взять власть над моим телом. Parce que mon corps est devenu le temple de Dieu. Потому что мое тело есть храм. Plus l'amour je vais attirer. Чем больше любви во мне, L'amour ne soupçonne pas. знаете, любовь, она не подозревает. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Любовь не ищет своего. C'est pour cela que nous retournons encore car Dieu a tant aimé le monde. Потому что поэтому написано, что Бог так возлюбил мир. C'est un verset que tout le monde connaît. Этот стих все. Mais on ne veut plus prêcher ça. Но мы об этом, по идее, мы не должны уже об этом Pasteur, проповедовать. prêche car Dieu a tant aimé le monde. Пастор, проповедуй о Божьей любви. Les prophéties, Пророчество, toutes ces choses vont passer. все тайны, они умолкнут. L'amour de Dieu Любовь Божья, pour l'éternité. это на вечность. Combien de prophéties que tu as? Сколько у тебя есть пророчества уже в твоей жизни? Et la parole de Dieu ne passera jamais. И Слово Божье никогда не перейдет. Église, c'est toi. Ты
iye cercav. Dieu passe par toi. Bog idет через La bouche тебя. de Dieu est pour exhorter. Божий уста это для того, чтобы восхвалять. La bouche de Dieu pour gagner les âmes. Божий уста для того, чтобы приобретать душ. La bouche de Dieu pour calmer les tempêtes. Божий уста для того, чтобы успокаивать бури. Est-ce que tu as saisi? Вы понимаете? Dieu a des principes У Бога есть принципы. pour utiliser Jésus sur la croix. Для того, чтобы использовать Иисуса на кресте, Même si on l'a injurié. даже если его оскорбляли. Est-ce que tu sais que quand on t'injure, c'est là où tu montes? Знаете, понимаешь ли ты, что когда тебя оскорбляют, когда тебя топчут, в то же самое время ты поднимаешься перед Богом, в глазах Бога. Mais il faut que l'ennemi vienne t'attaquer pour que tu cherches Dieu. Нужно, чтобы враг пришел, чтобы он атаковал тебя так сильно, чтобы ты мог искать Бога. Да, это так. Aussi longtemps il va m'attaquer, moi je vais chercher encore la face de Dieu. Чем больше он меня атакует, тем ближе я ищу Божье лицо. C'est là où le muscle de la prière monte encore. Вот где именно духовные мускулы не поднимаются у тебя. Est-ce que tu as saisi? Ты понимаешь, о чем я говорю? Acclame pour Dieu. Воздай Богу славу. Alléluia. Аллилуйя. Parce que tu vas sortir d'ici, tu ne seras plus le même. Потому что ты выйдешь отсюда, не таким же, как ты пришел. Moi j'ai servi pendant 23 ans ici dans cette ville. Я в этом городе 23 года как служу. Уже 23 года. Je ne regardais pas dans la manière des hommes. Я не смотрю так, как люди смотрят. Je regardais dans la manière de Dieu. Я смотрел так, как Бог смотрит. Venez à moi. Приходите ко мне. Il dit venez à moi. Он говорит, Писание, приходите ко мне. Все Toutes les catégories. категории. Ils vont venir à Dieu. Приходите к Parce qu'il y Богу. a encore la puissance du sang de Jésus. Все придут, потому что есть еще сила крови Иисуса Pour Христа. effacer Для того, чтобы стирать toute ordonnance qui est en train de nous condamner. все, что тебя проклянет, все, что тебя осуждает. C'est pour cela que Dieu a dit. Вот почему Бог сказал, Jean 3,16. Иоанна 3,16, Car Dieu a tant aimé le monde. ибо так возлюбил Бог мир, Il a donné что отдал, Он son отдал Fils unique. Сына Своего, единородного, Afin que quiconque croit en lui, дабы всякий верующий в Него, quiconque, que ce soit noir, дабы blanc, jaune, всякий, независимо он черный, белый, Не пérisse желтый, point, коричневый, mais qu'il ait la vie не погиб, éternelle. не погиб, но имел жизнь вечную. Plus la personne est sauvée, Когда человек спасается, la personne va commencer à écouter la parole de Dieu. он начинает теперь слушать, внимать Слово Божье. Tous ceux qui se confient à l'éternel Dieu, Dieu les a fermés. Все, которые доверяются Богу, Бог утверждает их. Dieu les a fermés comment? Как же Бог их утверждает? Dieu les a fermés à travers la parole de Dieu. Бог их утверждает или же созидает через Слово. Il dit confiez-vous à ses serviteurs. Библия говорит, доверьтесь Его служителям. Plus ces serviteurs sont en train de prêcher la parole de Dieu, Чем больше служителей plus проповедуют je Слово suis à Божье, l'église, mon pasteur est en train de prêcher la parole de Dieu. тем больше я в церкви, и мой пастор, он проповедует Слово Божье. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui dit vous réussirez. И так как бы сам Бог говорит через них, что у вас Si все l'église, les получится. gens ne réussissent plus à l'église, Если сегодня у людей ничего не ils sont получается plus в en церкви, opposition avec la vision. потому что они больше в оппозиции, они больше противостоят видению. Plus je suis en opposition avec la vision de Dieu, Чем больше я в оппозиции, чем больше я в оппозиции, ну, je ne réussirai pas. в бунте, в оппозиции против видения, у меня ничего не получится. Plus j'entre en opposition Чем больше я в этой оппозиции avec la vision, с видением, le diable est content. дьявол радуется, веселится. Est-ce que vous saisissez? Вы понимаете? C'est pour ça que l'église tarde encore. Вот почему сегодня церковь, она еще никак не может войти в свое предназначение. J'entre en opposition. Я вхожу именно в оппозиции. Confiez-vous à ses serviteurs, Доверьтесь Его ses служителям, prophètes, Его et vous пророкам, réussirez. и будет благо вам, будет мир Au lieu вам. de rester à l'église, l'église est devenue comme un club d'amis. Знаете, вместо того, чтобы церковь была церковью, церковь стала как Un тусовка. club social. Как тусовка, как, знаете, это L'église, c'est pas un club d'amis, club social.
Cerca, etani tusovka, etani kusa. L'église, c'est la maison de prière. Eta dom malitve. L'église, c'est la maison de Dieu. Eta dom boji. Venez à moi. Prikadiche kamni. Ils viendront à l'église Ani prit pour cerca. être délivrés. Dieu amène toutes nos pensées captives Bogon benot à son nashimus. obéissance. Shumi nashimus ani. Il nous transforme à son image. Ani pavinavalis bogo. Shumi nashimus pavinavalis sivomus on transforme nous nas shumi pa domni yemu. Le diable est en train de travailler Diavol tak jirabotet. pour qu'on n'ait pas commun encore. Shumi mune buli saglasi. Là, lui, il travaille maintenant. Takda on rabotet. À un clin d'œil, Vamagnavene oka. le jour de la Pentecôte, Vdien petit disatnitsa. ils ont gagné 3000 âmes Ani 30 человек присоединились к церкви. parce qu'ils étaient communs encore. Потому что они были единодушны вместе, они были в Dis à la единстве. personne qui est à côté de toi, fais la force de Dieu maintenant. Скажи своему ближнему, сотвори силу Божию. La clé de ta destinée, Ключ к твоему c'est ta foi. призванию – это твоя вера. La clé de ta destinée, Ключ к твоему предназначению. Jésus a payé le prix de ta destinée. Иисус уже заплатил сполна, чтобы ты вошел в свое призвание. Цена – это Его Il a кровь. souffert pour toi. Он страдал из-за Il a тебя. souffert pour moi. Он страдал из-за меня. Comme il a souffert, Так как он страдал, la volonté de Dieu a dit tout est accompli. воля Божья сказано свершилась. Le choix Всё de Dieu est avec toi. совершилось. Ты являешься Божьим выбором. Si Dieu t'a choisi, Если Бог призвал тебя, il va te préparer aussi le lendemain. Он будет готовить тебя к завтрашнему Dieu дню. avait choisi David Бог избрал Давида, pour devenir roi. чтобы тот стал царем. Mais entre-temps, il y avait un roi. Но в то же самое время уже был другой Mais ça a царь. pris du temps pour que David devienne roi. Но нужно было время, Dieu прежде чем n'est pas Давид un Dieu станет de царем. désordre. Бог, Он есть Бог Mais Dieu беспорядка. avait choisi David roi déjà. Но Бог уже Mais pour qu'il arrive à la Давида. tête, Но чтобы Давиду пришлось стать царем, il pourrait toucher Saül pour le tuer. Давид мог убить Саула, чтобы стать царем. Parce qu'il il avait tout le plan. У него были возможности, все, что нужно, чтобы это сделать. tué. Но он это не сделал. Il a attendu comme c'était dans le plan de Dieu. Он ждал, так как это была воля Божья, Jusqu'à ce que David est devenu roi. он ждал, пока он станет царем по воле Божьей. Но не сам впереди. Quand l'appel de Dieu est dans ta Когда vie, Божье призвание в твоей жизни, c'est toi qui vas travailler de l'appel de Dieu en toi. знаете, ты будешь работать. Ce n'est pas un bonbon, tu prends le bonbon, c'est fini. Non. Это не просто как конфетка, тебе дали, тебе дали конфету, развернули и все, нет. Parce que l'ennemi viendra encore t'attaquer. Потому что враг, ты имеешь призвание, Il faut que l'ennemi враг, vienne он t'attaquer. атакует тебя все равно. Pour qu'il sache qu'il y a un Dieu avec toi. Но, с другой стороны, нужно, чтобы враг атаковал тебя, чтобы он мог Mais получить dans toutes Богом. ces attaques, tu vas chercher la présence de Dieu. Но во всех этих вещах ты будешь искать именно Marie de Его. Magdala, tout le monde là a jeté la pierre. Мария Магдалина, все бросали камни, бросали камнями. на неё. Adultère, on l'a frappé. При прелюбодеянии бросали камни. Comme c'était dans le plan de Dieu, Так как это было que воля cette femme Божья, soit sauvée, чтобы эта женщина была спасена, pour que le rendez-vous, que ce soit Marie et Dieu, чтобы это состоялось, эту встречу, tout le monde est parti maintenant. Marie de Magdala était restée avec Jésus. знаете, независимо, хотели ее обвинить, пришли. Jésus lui a dit aussi, Божья воля была, чтобы они встретились. И получилось так, что они оба только вдвоем встретились. toi et moi aussi, Иисус сказал ей, и ты, и moi я, aussi je te condamne pas. и я тебя не осуждаю. Marie de Magdala a été sauvée. И эта женщина спаслась. Après toutes ces pierres que vous avez jetées, Знаете, независимо от всех этих камней, которые взяли, чтобы побить ее. a bâti la maison de Dieu. Знаете, эти камни, которые брали, эти камни стали именно во главу, чтобы построить Дом Божий. Plus on va te critiquer. Тем больше тебя критикуют. On a critiqué le roi de gloire. Критиковали Иисуса Христа, царь Si tu sais que tu славы. n'es pas là, ne regarde pas ça. Loue ton Dieu. Если ты знаешь, что эти критики, Approche-toi encore de Dieu. они не обоснованы, Mais не tu обращай vas approcher de Dieu. внимания, служи Богу, иди за Ton Богом. élévation arrive. Тем больше ты будешь идти за Богом, тем больше Бог будет тебя поднимать.
Bénissez vos ennemis. Благословляйте врагов ваших. C'est la clé. Jésus lui-même a dit, bénissez ceux qui te Это bénissent. ключ, сам Иисус сказал. Благословляйте те, которые вас проклинают. Cela veut dire la bénédiction va aller vers l'ennemi. Значит, благословение Quand la придет туда. bénédiction va arriver chez l'ennemi, Когда это благословение, когда враг увидит это благословение на твою жизнь, l'ennemi a la haine у него будет именно envers toi. злость по отношению к себе. La bénédiction n'entrera pas. Но благословение к нему не придет. Parce que la bénédiction descend là où il y a la paix. Потому что благословение приходит там, где есть мир. Ça va se multiplier encore, ça va retourner en toi. И оно приумножится. Когда ты благословишь врагов, это seras encore благословение приумножается, и к тебе возвращается. То есть ты еще больше благословен будешь. Parce qu'il n'a pas trouvé la haine, la personne a la haine vers toi. Потому что когда вы благословите врага, C'est pour cela qu'il faut porter l'amour. это благословение туда идет. Но Jésus там a нет gagné le мира. combat parce qu'il Благословение к portait тебе l'amour. возвращается больше. Иисус победил. Почему? Потому что Он всегда нес любовь. Il fallait que Judas aussi soit à côté de Jésus. Нужно было, чтобы и Иуда было рядом с Pour qu'on dise Христом. à la croix, tout est accompli. Для того, чтобы он мог на кресте сказать, что совершилось. Il a vendu Jésus. Иуда, он продал, он C'était pour продал que Иисуса. Jésus passe par la croix. Это было как раз для того, Il y a чтобы des Иисус situations через qui крест se пошел. passent dans ta vie. Есть ситуации в твоей жизни. La Bible te dit veillez et priez. Библия говорит, что бодрствуйте и молитесь. Approche-toi encore de Dieu. Приблизьтесь к Богу. Plus tu vas te rapprocher de Dieu, Тем больше ты к Нему приближаешься. tu seras comme Marie et Marthe. Ты будешь как Мария и Марфа. Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Потому что Мария, она выбрала благую часть, которая от нее не отнимется. Alléluia. Аллилуйя. C'est pour cela l'ennemi. Вот почему враг, Il a vu l'évangile. он увидел Евангелие. Il a dit, je les connais, ces gens-là. Он сказал, я этих людей знаю. L'ennemi est entré à l'église. Враг уже вошел в церковь. Il voit ce qui se passe à l'église. Он видит то, что происходит в церкви. Il sait qu'il connaît les principes de Dieu. Дьявол знает, что люди верующие знают Божьи принципы. L'ennemi ne veut plus qu'on soit dans les principes de Dieu. И враг не хочет, чтобы мы использовали Божьи принципы. Dans les principes de Dieu, il y a l'amour. В Божьих принципах есть любовь. S'il ne trouve pas l'amour, Если он не находит любовь, l'ennemi nous met la haine. тогда, если нет любви, тогда враг, он сеет ненависть. Pour que Dieu ne puisse pas traverser à travers nous. Для того, чтобы Бог не мог действовать теперь через нас. Потому что там ненависть, а не любовь. Est-ce que vous êtes là? Вы здесь? C'est là que l'ennemi travaille ces derniers temps. Это именно в этой сфере дьявол в последнее время работает. Si nous voyons beaucoup de choses actuellement, Когда, если мы смотрим на многие вещи сейчас, avant on ne les voyait pas comme ça. раньше мы так не думали, так Parce не que les видели. chrétiens, ils sont en train de se diviser. Потому что сегодня верующие, они разделяются. Ils ne prient plus ensemble. Они уже не молятся вместе. Les affaires de notre Père. Это дело нашего Отца. Choisis la bonne part. Dis à la personne, choisis la bonne part. Выбери благую часть. Скажи своему ближнему, выбери благую часть. Dis à la personne, saisis ta destinée. Скажи своему ближнему, возьми свое призвание, свое предназначение. Un jour, Dieu a dit Однажды Бог сказал aux enfants d'Israël, детям Израиля, il a dit, choisis la vie. он говорит, выберите жизнь. Il précise, choisis la vie afin que tu vives. Бог говорит, выберите, это второзаконие, изберите жизнь, чтобы вам жить. Regardez encore, un jour, Rite, Подумайте, еще посмотрите, однажды Руф, la jeune dame se connecte avec sa belle-mère она pour le choix de l'avenir Rite a choisi le choix d'aller avec Naomi pour son avenir. Руф, она выбрала идти вместе с Наоми, вернуться оттуда они были, домой обратно, потому что это было Божье, это был ее выбор. Et nous avons vu encore la femme samaritaine. И мы также увидели женщину из Самарянка. Jésus est passé par la femme samaritaine pour amener de vrais adorateurs. Иисус, Он прошел как бы через эту встречу с этой женщиной Самарянкой для того, чтобы найти истинных поклонников. C'est pour cela que ta destinée, il faut avoir la patience.
Вот почему для того, чтобы войти в предназначение, ты должен иметь терпение. Si tu n'es pas patient, Если у тебя нет терпения, c'est un fruit de l'esprit. знаете, терпение это плод духа. Dans ta destinée, В твоем предназначении Dieu va accomplir ta destinée. Бог, Он сделает так, чтобы все получилось так, как Он сказал. Dieu va accomplir dans son temps. Ты войдешь в свое предназначение, Dieu ne vient pas tard. но в свое время Бог никогда Dieu не ne vient pas en опаздывает. retard. Бог никогда не опаздывает. Est-ce que tu connais? Ты понимаешь? Est-ce que tu saisis? Ты принимаешь. Ne sois pas pressé, Не спеши. mais sois dans les principes de Dieu. Но оставайся в Божьих принципах. Abraham était pressé. Авраам, он торопился. Comme il était pressé, Так как он торопился, il a fait Ismaël. у него получился Измаил. Alléluia! Mais non, ce n'était pas Ismaël. Но Comme Измаил, ce n'était pas dans les plans de Dieu, Измаил не был в Божьем плане. Dieu a dit non, ce n'est pas ça ce que je te l'avais dit. Бог сказал, нет, я тебе об этом не L'homme est говорил. tellement pressé à faire des choses. Человек настолько спешит что-то делать, он всегда торопится. Mais Abraham, c'est notre père Abraham. Авраам это наш Oh, отец. Dieu avait besoin d'Isaac. Богу нужно было Ça va Исаак. venir de sa femme Sarah. Исаак должен быть родиться от Сарай. Est-ce que tu le connais? Если ты понимаешь, о чем я говорю, C'est pour te dire que ne sois pas pressé. это чтобы сказать себе, не торопись. Sois dans le corps de Christ, sois dans l'église, que soutenons-nous les uns les autres pour faire la force de Jésus. Будь в теле Божьем, будь в теле Христова, будь в церкви, чтобы друг другу поддерживать вместе. Jésus lui-même n'était pas pressé aussi. Сам Иисус, он тоже не торопился. Quand il était né, Когда он родился, tout le monde a dit le roi est venu. все говорили, царь пришел. Il a commencé le ministère à 30 ans. Но вот когда он начал служение, в Il a 30 fait лет, seulement 3 ans et demi dans le ministère. и только 3,5 года в служении, Est-ce que tu as saisi? вы понимаете, о чем я говорю? Parce qu'il n'était pas. Il connaît quand c'est le temps de Dieu. Personne ne peut arrêter. Знаете, когда Божье время, никто не сможет тебя остановить. On me bloque. Qui peut te bloquer? Знаете, Quand tu es en train d'adorer Dieu, они тебя будут блокировать, fermer ta bouche. но когда ты будешь поклоняться, никто не сможет закрыть тебе рот. C'est ça, tous ces messages, Dieu me dit, parle à l'église. Эти все, то, что вам говорит, Бог не сказал, говори это церкви. Jean-Baptiste aussi, Dieu l'avait appelé. Иоанн Креститель, также Бог призвал его. Son école était dans le désert. У него школа была в пустыне. École de patience. Это было, знаете, это там это школа La терпения voix qui называется. crie dans le désert. Голос вопиющего в пустыне. Donc Dieu avait préparé Marie et Élisabeth. Бог приготовил и Марию, и Елизавету. Deux femmes, ils se sont connectées. Две женщины, которые нашли общий Mais язык. quand Jésus grandissait, Но когда Иисус, он рос, он возрастал, ils n'étaient pas avec Jean-Baptiste. они не были вместе с Иоанном Mais Крестителем. comme c'était dans le plan de Но Dieu, так как это было в il y плане a des Божьем, connexions que Dieu te l'a déjà données. знаете, есть такие встречи, ты еще не понимаешь сейчас, но Regarde Бог ce que тебе nous дал. sommes ensemble ici dans cet immeuble. Мы, знаете, мы сейчас вместе с вами в этом Parce que c'est la здании. connexion de Dieu. Это Божье Божье соединение, это как Божья встреча. Quand c'est des connexions de Dieu, c'est des choses spirituelles. Божьи встречи, это духовные. C'est pour cela que Jésus, quand il est arrivé devant Jean-Baptiste, Вот почему, когда Иисус пришел перед Иоанном Крестителем, mais il était Dieu. он был Богом. Il a dit à Jean-Baptiste, Он сказал Иоанну Крестителю. il était en train de baptiser les gens. Иоанн Креститель, он крестил людей. Dieu qui dit encore à quelqu'un comme ça. И Бог говорит, Baptise-moi, простому toi человеку, aussi. крести меня. Mais il était Dieu, il pourrait dire, je suis déjà baptisé. Он же был Богом, он мог сказать, зачем мне крещение, я уже крещен. Je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Я везде сущий. Mais comme c'est dans les principes de Dieu, Но так как это в Божьих принципах, il fallait Jésus entre dans l'eau. нужно было ему повиноваться и войти в воду. Quand il est entré dans И l'eau, когда он вошел в воду, en sortant de l'eau, выходя из воды, la colombe est sortie. и там был голубь, который... Le Saint-Esprit a parlé. И Дух Святой сказал, Бог сказал. C'est pour cela dans notre marche avec le Seigneur, Вот почему, когда в нашем хождении с Богом, il y a des étapes. есть этапы. Il ne faut pas casser tes Не étapes. нужно опережать, не нужно перескакивать. Quand c'est le temps de Dieu, Dieu va Когда это Божье avoir время, temps. Бог все сделает так, что все будет хорошо. Personne ne peut bloquer Dieu. Никто не может Бога остановить. Qui peut bloquer Dieu? Кто может его остановить? Si on bloque ton Dieu, cela veut dire que ce n'est pas un bon Dieu. Если твоего Бога может блокировать, значит, он не хороший Бог. Dieu la personne, si on bloque ton Dieu, ce n'est pas un Dieu. Если твоего Бога может его как бы остановить, это не хороший Бог, значит. Même on appelle moi. Даже мое призвание. J'étais plus celle-là qui aimait beaucoup prier. Знаете, я был
Moi, Je voyais beaucoup de gens prêcher. il y a beaucoup de bouche, vous m'alitve. Mais il y a eu un temps, Il y a pour ça façon ce matin, Dieu a commencé à m'amener. Potom, c'est mon mari qui était pasteur. Bog natural mini Moi, projet. j'étais ici à Montréal, plus une femme, j'amenais plus la vie de prière. Il y a juste Montréal, parce que il y a beaucoup de cadres, vous m'alitve organiser, vous m'alitve venir sur le et tak dali Montréal existe. J'ai commencé à aller comme évangéliste. Moi mouche on peut pas là. Il y a où je n'ai pas J'ai commencé à aller maison à maison. Il y a que is dom of dom. À évangéliser ici à Montréal. Évangéliser à Valais Quelle Montréal. maison que je ne connaissais pas. Quoi dom il y a les nanzus. Que ce soit les Québécois, Québécois, que ce soit les Africains. Afrique, Africains. J'ai fait ma marche avec le Seigneur. Il y a pas chose au Quand il y a eu encore un temps, et quand potom je commencé à première. voyager. Il y a potom natural yes, donc après du verre, je suis yes. Europe, Va Amérique. va Europe, va ce qui Amérique. m'est resté seulement la Chine. Tout ça c'est toi qui t'a mis là c'est ça. Quand je l'ai fait, Et quand pour un temps aussi. Mais quand c'est arrivé pour le pastorat, no kada batom presiona to vraiment il y a je fais aussi pastor. mon travail comme pasteur. Il y a je n'ai pas pastor type. Mon mari me dit, Et moi je me casal. je le regarde, il me dit, qu'est-ce qu'il y a? En gros, je suis allé pour je suis presque Il honnête. dit, non, non, prépare-toi, on va t'ordonner comme pasteur. Et moi je dois être ni gâteau c'est muito bien ou capalo je me как pastor. Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé. Papa moi je dois y a prachor, si estupeni, si Je je ne te le bogo. faisais pas dans le désobéissance. Il y a ni dire et pas venir pas souchane. Il y a pas venir venir. Quand le temps était arrivé, Et cada presiona je l'ai vraiment. senti à moi-même. Il y a déjà sama pas chusso là est vraiment. Vous comprenez? Vous comprenez? David a 17 ans. David, il m'a dit c'est A été déjà ouais. on bouge beaucoup pas mal. Mais il est devenu roi d'Israël à 30 ans. Non saltsarium, 30 athlètes. La patience. Dieu a la personne la patience. Terpeni. Perpeni. Allons encore plus loin. Et si nous podemos dalszy. David était choix de Dieu. David était le bože wybar. Il était dans les zéros, il est devenu héros. Знаете, он был среди героев, потом он стал единственным героем. То есть раньше он был как бы среди. Héros et a fait tomber Goliath. Почему? Потому что именно он смог сразить и побить Голиафа. Et nous voyons aussi Joseph. Мы видим еще Иосифа. Quand nous regardons ce que je suis en train de dire, То, что я вам говорю сейчас, si tu le prends, tu le mets en pratique. если ты возьмешь это и будешь Beaucoup практиковать, de choses vont arriver dans ta vie. многие вещи в твоей жизни будут происходить. Beaucoup. Много. Regardez Joseph. Смотрите на La Иосифа. promesse était dans un trou. Знаете, призвание было, но он был в яме. Il a été vendu comme esclave. Его продали как раб. Harcèlement de la femme de Potiphar. И через время жена Патифара, Il a même fait la prison через время из-за жены Патифара он попал в тюрьму. avant d'être gouverneur. Но все это он прошел, прежде нежели он стал руководителем. Obama aussi est devenu président, non? Барак Обама тоже стал президентом в Америке. Est-ce que tu as saisi? Ты понимаешь, о чем речь идет? Alléluia! Аллилуйя. Ici aussi au Canada. Здесь в Канаде. Tu n'es pas venu pour rien. Ты не просто так случайно, зря, нет. Change ta manière de voir les choses. Поменяй, как ты смотришь на вещи. Quand c'est le choix de Dieu. Когда это Божий выбор. Moi aussi j'étais un choix de Dieu dans ma famille. Я также был Божьим выбором в моей семье. Même dans les richesses, je n'étais pas dedans. Даже в том, что имели, нашем имели богатство, я там вообще даже не считали там меня во всем этом в нашей семье. Je les regardais par exemple, nous, mon père, mon frère a des hôtels au Congo, ils ont des diamants. Non, moi je n'ai pas. C'était le choix de Dieu, de la parole de Dieu. Я, несмотря на то, что мои родители там богатые, у них были там, то есть, гостиницы и так далее, у меня выбор был Слово Божье. Comme c'était le choix de Dieu, j'étais mise à part. Так как это было призвание Божье, я как бы был отделена от Comme этого j'étais всего. mise à part, je suis descendue au Congo. Так как я была отделена, и когда я поехал J'ai в parlé à Конго, mon papa. я говорил с моим отцом. J'ai baptisé mon papa. Я крестила своего отца водным крещением. Papa est sorti de l'eau. Когда мой папа из воды вышел, Papa m'a dit, мой папа мне сказал, je suis l'homme le plus heureux de moi. я самый счастливый человек в этом мире. Donc tu as la mission. Потому что у тебя есть миссия, есть Beaucoup de gens sont призвание. à côté de toi parce que tu as la mission. Многие люди вообще вокруг тебя, N'entre pas потому dans что la у тебя есть distraction de ta mission призвание. sur la terre. Не входи в этих детских играх вокруг тебя на этой земле. Est-ce que tu as saisi? Смотри на призвание, послушай меня. Anne a subi des injures de sa rivale. Анна, если помните, Пенина? Анна,
Et Anna pasteur n'a pas parlé à Scarbleni. Mais comme Dieu avait le plan, Samuel va naître à travers Anne. Notaka uboga bul prophète prorok Samuel patom Ça s'est accompli. radisa prorok Samuel. Aujourd'hui, je viens de te réveiller. Sivona yatibia. Sur la terre, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas zemlé, tu n'es proche de Et dans l'église, tu n'es pas aussi n'importe qui. Tu n'es proche de tu l'avais connu proche. Dans l'église, soyons-nous unis ensemble. C'est que devant tu boudim yedini mi boudim vedinsve. Si le monde est en train de dire combien encore, Yesi daje mir gavarita vedinsve. toi tu vas être unis encore ensemble. Et t'as ton yesi mir gavarita vedinsve. Donc c'est que dans je me dis je n'ai pas bon chez Ta destination est unie parce que le sang de Jésus nous a unis nous tous. Твое призвание это потому что кровь Иисуса Христа. Le sang de Jésus a effacé toute ordonnance qui nous condamnait. Кровь Христа, она стерла все. Le sang de Jésus. Кровь Христа стерла все рукописание, которое было против нас. Как написано в Библии. Et c'est là où aujourd'hui je vais seulement te réveiller, toi qui es l'église. И я тебя сегодня как бы Vous savez pourquoi le diable prend encore le contrôle de l'église? Я сегодня тебя как бы не даю спать. Пробуждаю тебя сегодня, чтобы ты вошел в свое предназначение. La mission de Anne a été accomplie dans la prière. Знаете, миссия или же призвание Анна, она получила его в молитве. Ответ она получила в молитвах. Est-ce que tu pries? Молишься ли ты? Tout ce que tu demandes, tu pries? Все, о чем ты просишь, вообще ты молишься или нет? La mission de Anne, parce que Anne devait avoir Samuel. Знаете, у Анна, это была Божья воля, Ça arriva à l'injurier parce que quelqu'un peut t'injurier, c'est pour que tu deviennes un homme et une femme de prière. Знаете, иногда тебя могут оскорблять для того, чтобы ты начала молиться. Et plus tu deviens une femme de prière, И чем больше ты начинаешь молиться, ta mission va s'accomplir. тогда Божий план для тебя исполнится. Mais tu parles à Dieu tout-puissant. Ты говоришь с Богом всемогущим. Mais plus tu es en train de murmurer auprès des hommes, Чем больше о тебе там, в тихорях там говорят, тебе как tu n'enverras pas en Canaan. как бы научничество там на тебя, все, ты не войдешь в Ханане таким образом. Change ta manière de voir des choses. Поменяй то, как ты смотришь на Change вещи. ta manière de voir des choses. Поменяй, как ты смотришь на вещи. Plus tu parles à celui qui invoque, moi je te répondrai. Чем больше ты будешь говорить с тем, кто говорит, возови ко мне, и я отвечу тебе. Mais la personne que tu es en train d'adorer, Человек, которому ты il поклоняешься. est capable de dire un seul mot, la chose s'accomplit. Знаете, тому, которому ты поклоняешься, он может сказать только одно слово, и все сделается. Это Бог. Cela veut dire si l'homme t'a bloqué, Это говорит о том, что если даже человек тебя Dieu a блокирует, permis Бог, он сделает так, что будет pour открыт. t'apprendre comment les chercher. Потому что Бог многие вещи будет допускать, чтобы ты мог C'est pour знать, cela как que j'aime quand искать quelqu'un его. commence à me combattre. Вот почему я люблю, когда меня кто-то Tu атакует. commences à me combattre. Ты атакуешь меня. Là aussi, moi aussi, je commence à invoquer Dieu. И тогда ты меня атакуешь, я начинаю призвать Бога. Tu me... Меня атакуешь, Mais moi, j'invoque le plus fort. я призываю того, кто сильнее. Tu me combats encore? Ты меня еще больше атакуешь, Invoque-moi, je te répondrai. и я говорю, призови ко мне, я отвечу Plus тебе. j'invoque Dieu, Больше, чем больше я Le зову Créateur. Богу, я зову к тому, к Создателю. il va répondre. Он ответит. C'est pour ça que je vais t'amener dans cette dimension. Вот, куда я хочу тебя повести. À me combattre. Ты хочешь со мной сражаться? Je t'amène dans cette dimension. Я тебя поведу в другое измерение. À Montréal, ils m'ont combattu. Море здесь. À Montréal, ils m'ont combattu. Что только они говорили, что только они делали против Tellement ils меня. m'ont combattu. Настолько они меня, они воевали против меня, что я сказала. Seigneur, Господи, я qu'est-ce сказала. que je fais? Что мне делать? Il y a eu un temps, Было время. j'ai commencé la prière à Montréal. Я начал именно молитву в Pour le Мориале réveil здесь. de Montréal. Молитву для пробуждения в Мориале. Le diable n'était pas content. Дьявол ему просто это не нравилось. J'ai vu le combat sur face. Я на самом деле сражался J'ai vu les глаза в prières глаза. de vendredi. Начни молитву по пятницам. On faisait de 23h jusqu'à 5h du matin. С 11 до 5 Nous утра. voulons voir Montréal en Jésus-Christ. Мы хотели видеть Мориаль во Христе. Mais l'ennemi n'était pas content. Но враг, он не был Mais moi, je n'ai доволен. pas regardé à l'ennemi. Но я не смотрел на врага. Moi, j'ai regardé aux affaires de Dieu. Я смотрел на дело Божье. Et l'ennemi, pour me faire mal, И дьявол для того, чтобы меня сделать больно, après la veillée de vendredi, после того, как в пятницу начали le молиться, samedi après-midi, знаете, после начали молиться в ma fille субботу, Christelle est allée à l'église à 6630, là où à 6604, là où on était.
После начала молитвы моя дочь Кристель, она пошла в церковь, в соседнее здание. L'enfant répétait bien la chorale. У них были репетиции в хор. Quand elle a répété la chorale, После репетиции l'ennemi avait déjà préparé le plan. дьявол уже что-то приготовил против. Le plan d'attaque, c'était devant l'église. Знаете, дьявол так сделал, чтобы дьявол хотел атаковать Elle a именно fini la перед chorale. зданием церкви. En И descendant, после репетиции она ils sont спускалась, sortis pour traverser Papineau. и чтобы перейти эту дорогу рядом здесь, чтобы перейти, Une voiture 4x4. и Une voiture 4x4 внедорожник сбил ее. l'a renversé. Сбил ее. A renversé l'enfant dans la tête. И головой. Regardez. Это моя дочь, это фотография. Change ta manière de voir les choses de Dieu. Измени то, как ты смотришь на Божьи вещи. Nous, on était à la maison. В это время мы были дома. On nous a appelés Позвонили нам. parce qu'on avait la veillée de prière. Потому что нас еще были, что On другая s'est мечта reposé à la молитва. maison. Мы отдыхали, On nous appelle. и нам позвонили, что сказать, Christelle a eu l'accident devant l'église. что ваша дочь, она попала в аварию именно перед церковью. J'ai dit non. Я сказала, нет. Oui, maman, c'est là. Сказали, Ils l'ont amené мама, à так и это l'hôpital. правда. Ее уже отвели в больницу. Moi, j'ai dit à l'hôpital. Я сказал, в больницу? Nous sommes venus à l'église. Мы приехали в церковь. Le Seigneur m'a fait voir И Бог показал мне sa grandeur. свое величие. Et j'ai dit à papa, Я сказал мужу моему, à mon mari, je lui ai dit, я сказал пастору Сержу, on ne peut pas aller à l'église, à l'hôpital comme ça. сейчас мы не пойдем просто в больницу так. Nous avons regardé Мы посмотрели, plein de sang là où l'enfant. столько крови было здесь, на дороге. Le Seigneur m'a saisi. И Бог коснулся меня. A dit, Chantal, avant d'aller à l'hôpital, И Бог поговорил ко мне и сказал, Шанталь, прежде чем ты toi пойдешь в et ton больницу, mari, ты и твой муж, montez dans le trône là où vous prêchez. заходите там, где вы проповедуете, Invoque-moi, призови je меня, te и répondrai. я отвечу тебе. Nous avons évoqué Dieu Мы Tout-Puissant. начали молиться, мы начали призывать Бога. Il est le créateur. Он Создатель. Nous avons évoqué Dieu. Мы начали призывать Nous Бога. sommes descendus. И потом мы Nous спустились, sommes allés à l'hôpital. потом мы пошли в больницу. Nous arrivons à l'hôpital Sainte-Justine. Мы приходим в госпиталь On nous Saint-Юстин, a amenés là où Christelle était. и нас повели там, где она была. Ils ont mis les draps jusqu'à la tête. Покрыли ее именно одеялом, полностью до головы. Cela veut dire, moi j'ai dit non, je ne reçois pas ça. Я сказал, не, я это не принимаю, Parce que je servais Dieu. потому что я служила Богу. C'était pas le week-end dans le boîte de nuit, mais j'étais dans la maison de prière. Как? Я же не был в кабаках, я же не был в дискотеке. Как это так? Я же был в Je молитвенном l'ai состоянии. saisi sur le pied. Я же был в ночной молитве. Я за Бога Je dis, ухватилась. tu vivras, tu vis. Я ухватился мою дочь и сказал, ты будешь жить. L'enfant a changé. И дочь изменилась сразу. Ils l'ont emmené maintenant dans les soins intensifs. Потом ее отвели интенсивную интенсив. Интенсивную терапию. Реанимация, так скажем. Avant était là l'urgence. Она там была в ургенции. L'urgence c'est fini. Потом отвели ее туда. Maintenant c'est soins intensifs. Ils ont mis tout. Je voyais l'enfant. Они подключили все, что вы видите здесь. Я смотрел на Tout ce ребенка. temps j'étais avec mon enfant. И все это время я был своим ребенком. Christelle était dans le coma. Она была в коме. Je dis Seigneur, Я говорю, Господи, s'il s'agit de te servir, я же служу тебе. c'est comme ça. Это так? Dieu m'a dit, prie, Бог сказал мне, молись. ne joue pas avec ton appel. Послушай, не играй со своим призванием, не играйся с Ne призванием. joue pas avec ton appel. Не играйся со своим призванием. Et quand j'ai saisi, И когда я ухватила, Dieu Бог, est au-dessus. Он над C'est всем. lui le créateur. Он создатель, Он сотворил все. Je commence à regarder à moi. Я начал Les смотреть. gens venaient voir Christelle. Люди приходили, смотрели на мою дочь, но навещали ее. Le Saint-Esprit est venu à l'endroit où tout le monde venait pour prier. Теперь это место превратилось в молитвенную комнату, потому что все Dans les приходили soins сюда молитвы. intensifs, on venait vraiment И prier. люди приходили, просто там, именно там молились. Mais il y a toujours un jour, Но всегда есть день. j'étais là, Я была так, seule avec ma fille. я была со своей дочкой. J'ai dit, Dieu, Я сказал, Бог, je suis en train de te servir. я служу тебе. Et c'est ça ce que tu me donnes. Это то, что ты мне отплачиваешь. Je dis, je ne le reçois pas. Я не принимаю. Le Seigneur m'a dit,
box kazal mini Mets-toi à genoux. stamna kaleni Prie. malis Adore-moi. paklanis mini Quel combat que je n'ai pas fait. zenzi kako srajeni yani J'ai vila commencé à adorer le Seigneur. yanacha posa paklanyatsa Quand j'ai commencé à adorer, kada yanacha paklanyatsa il faut adorer encore. zenzi mena paklanyatsa isho Il descend dans l'adoration. zenzi bok prikoni tablis paklanyenye Il a tout cassé sur l'ennemi. bok sio razrushi na C'est trago toi qui as fait que son règne vienne dans l'adoration. eta tisa vyo shtubi shidabit Le fuli ciel ya de trône de paklanyenye gloire, c'est là où il y a l'adoration. troni slavi tam paklanyenye Que ton règne vienne. dabuli tsarsa Le tvayo règne de Dieu était venu. tsarsa boje preshiro Un soin intensif. tam gide mubwili Christ est sorti du coma. I ana vishna iskoma Et c'est là où que j'ai commencé à chanter. itada nacha la prosta pit Ce n'est pas un chant que chante, tout le monde le connaît. zenzi is adno pis katal pa yuf sipa snag etu pisnyo Alléluia. yana cha pit etu pisnyo Alléluia. Alléluia. À son intensif, tu ne peux pas faire de bruit. zenzi tam C'était la virgens tam douceur. tini dojen kricha tam ni zapeshino gonga ita dira kanisha tiha Quand j'ai chanté seulement, je t'aime, Christelle a bougé. Les machines de soins intensifs, même les enfants qui étaient dans le soin intensif sont sortis du coma. Tam nitoka maya doch idugi dieti tam vushi iskoma Parce que la présence de Dieu est venue. patamusha bonje plus se prisho Quand la présence de Dieu vient, когда bonje plus se prihodit les anges campent autour de nous. zeti bonje angre Les démons ne peuvent plus prendre le contrôle de la présence de Dieu. démoni bosh ne mogut vliyat na тебя Des infirmiers sont venus. Qu'est-ce qui se passe? и там пришли эти медсестры все J'étais à genoux. Madame, qu'est-ce qu'il y a? я на колени были они Je ne le regardais pas. J'ai senti seulement que l'ennemi n'avait plus de place. знаете я никто не смотрел я просто чувствовал что враг потерял силу у врага уже не было места Et c'est par là on lui a enlevé toutes ces machines. и тогда убрали с нее сняли все эти трубы все что сняли все Maintenant, il commençait à manger avec le fil. и тогда уже она начала кушать через трубочку и она вышла из комы Quand il est sorti de coma, когда она вышла из комы tout ce temps on était toujours à l'hôpital. все это время мы были в больнице On lui a donné une chambre. дали ей комнату отдельную Dans cette chambre, elle est restée là. в этой комнате именно вот Mais un jour, но однажды c'est seulement dans la prière de l'adoration. только в молитве поклонения Moi, je dormais avec lui, avec elle. я спала вместе с ней рядом Je sens le fil qui était dans le nez. я чувствовал что этот провод Ça s'est enlevé. Donc, les anges campent autour de nous. знаете я почувствовал что это шланг Dieu fait au-delà de tout ce que nous убрали ее pensons. как если убрали Et ce fil est parti. и это убрали просто Ils ont fait tout pour lui donner à manger maintenant à la потому что это убрали и они взяли все чтобы дать ей потому что она должна как-то кушать и попытались ей кормить Avant de donner через рот. à la bouche, ils ont commencé encore à mettre les tubes. Прежде чем начинать так, они пытались как-нибудь трубой. J'ai saisi par la foi, ce tube-là ne retournera plus. C'est sorti, c'est sorti. И я верил, взял и сказал, эта трубочка не вернется туда в Et теле. ça s'est Нет, enlevé. нет. И убрали ее полностью. Et c'est par là, И с того момента ils ont donné à manger à la начали ей bouche. давать кушать. Elle a mangé. И она покушала. L'étape est finie. Это тоже были тоже Maintenant, ступени. nous devons quitter l'hôpital Sainte-Justine Теперь нам нужно было уйти pour из aller maintenant больницы, dans la maison de repos. чтобы пойти в дом отдыха. Dans la maison de repos, В доме отдыха elle était dans la chaise roulante. она ходила в коляске, в инвалидной коляске. Donc ses pieds ne marchaient plus. Знаете, ее ноги особо не шевелились. Moi j'ai dit je ne le reçois pas ça. Я сказала, я не Ils принимаю m'ont dit это. bon, elle est déjà devenue comme ça. Comme nous Сказали voyons les мне, enfants ici en да, bas. сказали мне, она уже такой C'est le будет, cœur то есть, que je dis. она уже такой, да. Я сказала, Derrière les enfants. я сказала, нет.
Et quand j'ai vu ça, Et kada ya eta uvidela. ils m'ont dit, madame, vous pouvez retourner à la maison, comme ça nous allons prendre soin de votre fille. Skazali novu motive nusa da moyo mustu tubudi banye nuzabochi sazis da ukaje wazani. J'ai dit non. Ya skazali net. Je commencerai à dormir avec ma Ya fille. bulu spat sis ni. J'ai commencé à dormir à Ya côté. natal spat ni riadam sni. Mais il y a toujours un jour. No sigda yes diena. Saisis ton appel, il y a toujours un jour. Primisa yo prizvani yes sigda. Ce jour-là était venu. Et to diena stal. J'ai vu Christ sur la chaise roulante. Ya uvideli yo sidiashi da Seigneur a dit, mais Chantal, tu as la Bible. Et Bob skazali uti Chantal utimaji yes. Tu as la Bible, mon frère. Mon Uti soeur. yes Bible. Dans deux bratis. Tu connais tout ce qui se passe dans la Bible. Tif shows na esto na pisana Bible. Alors moi aussi, je vais essayer. Ya skazali ya touche pas probu. J'ai regardé Christelle dans les yeux. Yes matin ma eu d'autres glaza. L'enfant était comme ça. Ma d'autres que bile tak. Moi, je dis, Christelle, ma fille, Yes kaza Christelle d'autres. regarde-moi dans les yeux. Ce matin ma glaza. Je n'ai rien à te donner. Ou ce matin ma voba, ou mina ni Ce tu que veux d'avoir. j'ai, Tosh ya imeyo. ce que j'ai, Tosh to imeyo. avec conviction de la foi. Ya ta gavari se veo sa tveo de ver. Je te Des choses. Ya ta yuti ve tosh to imeyo. Au nom de Jésus, Va ina Isusa. lève-toi, Stan. marche. Hadi. Parce que c'était la parole de Dieu. Потому что bila slova Bože. Christelle est sortie de chaise. Она встала с коляски. Elle est sortie de la chaise. Она встала. Elle a marché. Она начала ходить. Ça marche. Она начала, это работает. La prophétie dans la parole de Dieu. Пророчество в Слове Божьем. Tu attends quel prophète? Toi-même, tu es prophète. Какого пророка ты ждешь? Ты сам пророк уже. Ты можешь говорить Слово Божье. Tu Какого veux пророка ты révéler ждешь? la vie, la parole. Pasteur ici est en train de prêcher. Познайте истину. Тут пастор проповедует. Il te donne la parole. Dieu On a t'a- fermé la parole. Он дает тебе слово. Бери это слово. Tu as la parole. У тебя уже слово есть. Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Иисус сказал, Parce вот qu'il тебя était сатана. la parole. Потому что он был словом. Si l'église tarde, Если сегодня церковь запаздывает, parce que toi et moi, потому что ты и я, nous ne mettons pas la parole de Dieu. потому что мы не действуем согласно, мы не C'est применяем toi qui Слово appelles à Божье. l'existence ce qui n'existe pas ici. Ты называешь несуществующее как существующее уже. Это ты. Christelle a marché. И моя дочь начала ходить. Une madame qui est venue. И там была одна Non, женщина, non, которая non, elle подошла. ne va pas marcher. Elle doit rester dans des chaises. И одна женщина подошла, сказала, Moi, je dis, не, madame, она должна ходить, пусть она écoutez-moi садится. bien. Я сказал, женщина, слушай меня внимательно. Elle va marcher. Она будет ходить. Parce que c'est le pied de Dieu. Потому что Божьи ноги. Elle a la paix de Dieu pour On y- apporter la bonne nouvelle. У нее есть призвание Бога, чтобы Alors, je нести ne veux благую pas que весть. tu me parles de cette manière. Поэтому я не хочу, чтобы ты со мной так говорила. Elle ne retourne pas dans la chaise. Она не вернется в эту Elle peut коляску. dormir au lit. Она может спать на кровати, но не в этой коляске. Je dis à madame, laissez-nous tranquille. Я говорю, женщина, оставьте нас в покое. Depuis là, Christelle a commencé à marcher. С того времени она начала ходить. L'église, si ça tarde, Церковь, если все C'est toi. запаздывает, это ты. c'est toi. Это ты. Les affaires de notre Père. Дело Божье. Et aujourd'hui, И сегодня, c'est elle. вот она. Quand elle chante Когда она поет pour la gloire de Dieu. для славы Божьей. Un jour, elle m'a dit, Однажды она мне сказала, maman, j'ai regardé les photos. мама, я смотрела фотографии. Mais je saisis maintenant servir mon Dieu. Я теперь понимаю, я хочу служить Богу. À cette époque, elle avait 13 ans. В это время ей было 13 лет. Aujourd'hui, elle a 23 ans. Сегодня ей 23 года. Elle a dit, non, maman, Она сказала, мама, je vais servir mon Dieu. я хочу служить моему Богу. Elle a regardé les photos, elle a dit, Она посмотрела, она увидела фотографии. non, je ne vais plus blaguer. Она говорит, нет, я больше не буду шутить. Donc, saisis ta destinée. Dis à la Поэтому personne, saisis ta прими destinée. свое призвание. Скажи своему ближнему, возьми, ухватись своим призванием. Les jeunes auront de vision. Юноши будут видеть Le lendemain de la jeunesse, c'est сновидение. grand. Знаете, будущее молодежи великое. Tu as saisi ce que je viens de dire. Ты понимаешь то, о чем я говорю тебе? Saisis ta destinée. Войди в свое предназначение. Quand je dis cela, Когда я говорю это, parce que chacun de nous, Dieu a un plan dans ta vie. потому что для каждого из нас есть план от Бога. La destinée de l'église, Призвание церкви c'est nous. – это мы. De bâtir les affaires du royaume. Это мы должны трудиться в делах, в Божьих делах.
Pourquoi on va se chicaner? Почему мы должны ссориться, спорить? Alléluia. Аллилуйя. Dis à la personne, pourquoi tu vas te chicaner? Скажи ближнему, что спорить-то? Что ругаться? Ne te chicane plus. Не ругаться. J'ai Christelle et Christopher à la maison. Il y a des moments ils se chicanent. У меня есть Кристель, дочь, и Кристофер, сын. Mais il y a un moment ils mangent ensemble. Je vois, ces gens-là viennent de se chicaner. Ils mangent encore ensemble. Они ругаются, а потом что опять сидят и кушают вместе. Я говорю, они только что поругались, кушают вместе. Nous sommes des enfants de Dieu. Мы дети Божьи. C'est les affaires de notre Père. Это дело нашего Отца. Acclame les affaires de Papa. Зааплодируй дело Божье, аплодируй. Si j'ai tenu de vous prendre tout ce temps, Если я взял все это время для parce que le вас, Seigneur m'a dit, vous allez monter dans une autre manière. потому что Бог мне сказал, что вы пойдете в другое измерение. Parce qu'il va commencer à ajouter. Потому что Он начнет добавлять, прибавлять. Il ajoutera au moment que vous êtes ensemble. Он прибавит в церкви, когда у вас будет единство. Il n'y a pas de plus grand. Нету кто больше, кто выше, кто лучше. Est-ce que vous avez vu les pieds, non? Вы Le видите pied dit, ноги? je ne vais pas marcher. Ноги говорят, я не хочу ходить. Les yeux ont déjà vu les dangers. Знаете, глаза уже увидели опасность. Mais il faut quitter cet endroit-là, il y a le feu. Знаете, глаза Le увидели pied dit non, nous опасность. resterons là. Нужно уйти отсюда. А ноги говорят, нет, мы здесь остаемся. Mais c'est ça ce que le diable joue avec nous à l'église. Вот что дьявол, как он играет со церковью. Ah, tiens, ton frère dit, je t'aime de l'amour du Seigneur. Скажи своим ближним, подержи, скажи, я люблю тебя Божьей любовью. Alléluia. Аллилуйя. C'est ça la parole que Dieu m'a donnée. Это то слово, которое Бог мне дал. Quand le Seigneur me donnait, il a dit non, donne la parole parce qu'ils sont venus à Montréal pas pour rien. Когда Бог мне дал это слово, Бог сказал, скажи это слово, потому что они приехали в Монреаль не зря. C'est une grande église. Это большая церковь. Quand nous on était avec des Québécois, Мы были вместе с Кебекуа, когда мы начали. on faisait l'après-midi avec les Québécois. Мы были, они утром Quand собирались, on a а мы commencé, вечером on était au арендовали у moins них. 6-7 comme ça. Когда мы начали, нас было 6-7 человек. Dieu a permis, on a acheté le premier immeuble. Бог позволил, мы купили здание, Il y рядом avait plus соседнее de здание. place. On vient d'acheter encore deuxième. Потом, мы, там нам мало стало места, мы то продали, мы купили теперь здесь. Tes Мы pensées, расширились. enlève tes pensées. Убери свои мысли. Mets les pensées de Dieu. Вложи Божьи мысли. Tu rendras compte de ce que tu avais fait à l'église. Ты даст отчет за все, что Si tu ты étais делал le в pied, tu ne voulais церкви. pas marcher. Ты даст отчет за все, что ты делал в Dieu va te церкви. demander de Если ты были ноги, если ты Chacun были a- ногами, nous- и ты не nous хотел tous, il y avait ходить, 9 ты даст дons. отчет за этого. La Bible nous dit il y a 9 dons. Библия говорит нам о 9 дарах Святого Духа. Parmi les 9 dons, tu as un don pour l'église de Dieu. Знаете, в этих дарах Mais si tu дар dis, для moi je vais церкви. bloquer, Yes. tu ne te bloques pas le pasteur, tu te bloques toi-même. Когда ты говоришь, что когда у тебя есть какой-то дар, но ты хочешь этим даром, ты не хочешь этим служить, ты говоришь, я не буду. Sois encore plus И сам actif, parce себе que делаешь плохо, не Dieu est au contrôle, il connaît de quel moment il lui-même il sait le faire. David était devenu roi. Знаете, будь повиновенным, послушанием и будь терпеливым. Бог знает, что Он делает. Давид, Alléluia, l'église, est-ce que tu es là? C'est ça qui церковь, est l'église. ты здесь или нет, церковь? Soutenez-vous les uns les autres. Поддерживайте друг друга. Mettons-nous tous debout. Давайте встанем, музыканты, пожалуйста. Музыканты, можно выйти, пожалуйста. Давайте встанем все вместе, церковь. Dieu merci Seigneur. Commence à dire seulement Скажи, merci, спасибо, Seigneur. Господь. Просто начни говорить, спасибо, Господь. Parce qu'il va nous préparer une place Потому что Он приготовит нам место au ciel на небесах, обитель. de ce que tu avais fait sur la terre. Все, что ты делал на земле. Lui-même a dit, je m'en vais vous préparer une Он place. сам сказал, иду приготовить вам обитель. Donc quand tu arriveras au ciel, И когда ты побудешь на небесах, il va te demander tel frère, telle soeur. Он спросит тебя, а этот брат, а